ለሞተ ሰው ዱዓ ነው የሚደረገው አላህ ይማረው ነበር የሚደረገው እነሱ ድሮውንም ያው ተርግማን በቀር ሌላ የለምሽ የሚያስተትሉት የሚያው ነው ሱኮ ተድሮ ጀምሮ ምንድነው አይታችሁታል ኪታባቸውን أحمد البدوي قندت لا يعرف له تاريخ صحيح والمشهور أنه كان جاسوسا في دولة المسلمين وقبره أكبر الأصنام في ديار المصرية يجتمع عنده أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر عجل الله بهدمه هو وغيره في مصر وغيرها أحمد البدوي أنستو من دينا واتو والمشهور بلو أنه كان جاسوسا في دولة المسلمين وقبره أكبر الأصنام في ديار المصرية عجل الله علو بهدمه الله ينادينا طولو بفتنته وحرقه علو يا قاتلنا علو عجل الله بهدمه وحرقه علو هو علو የአህመድ አልበዲውን ቀብር ወገይረሃ የሌላንም አሉ في مصر አሉ እዚች ምስርም ላይ ወገይረሃ ሌላም ዓለም የትም ዓለም ላይ ያለን በሙሉ አላህ እንዲሁ አላህ ይናዲው አላህ አቃጥሉ ብለው በርግማን አስቀምጠዋል ፈትሁል መጂድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነዝር ቤት ባበል ነዝር ላይ ነዝር ቤት ይሄንን አስቀምጠውታል የርግማን ቃላትን ማለት ነው